हाय फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने सब मु तो भल ना आज पाठ दिन के बेड रे पड़ी पड़ी ज्वर हो आज जाइए भल लगे तो सब काम दाम कर मो शागटा पड़गला रे तो बर्तमान मु भाजुली सजना सजना फूल आउ शाग मिसेकी से सब भजा होता एबे गरम दिन भी हो गला बहुत गरम लगुच तो से गरम भात खावाई इच्छा होना थंडा भी सरी आसला तो से पखाड़ रखी दिखाई कि शाग आउ आलू फुलकोबी भजा हो गले बढ़िया लगे पखाड़ संगे ना ये पखाड़ क्या एमती बनाती नहीं भल लगे ना सब बड़े गोटे जमी खाली जीवल गुड़ा पूरा लाज खाई जाऊँगी आउपटे आमर जड़े देखिपे से गडरेज उपर किए अच्छी बापा बजार जाते आसला कौन आनी से सब खोजार लगे पचारे कि मिलला सी तार रुषि कि मिलला ना बोली रुषि अरे बाबा से चॉकलेट तो आनी कि आना नहीं पेन टा नुआ पेन टा आनी तुमको बाबा से जो स्टैंड हाँ आज ये झाड़ बोला फैन टा लुकाओ रे तो रोसे बासे बर्तमान मोर सरीगला खाली डालीटा छुंकी देले हो शागटा से बस पोड़ी जाते देखा एपटे आम देखा बुलूची मुंडे बाजी पड़े आई जो आड़े गले खाली जहाँ जिन तोर नहीं आसबे ना ये चॉकलेट गोटे मिलला घर गला माने तोर जिनिस आसवा दरकार ए भाई देखो तो पागल हो गलु कि ये भी आसिकी भाई कोई दूची ये कौन गिराया ये कौन गिरा रहा है नहीं दूंगा ये नीचे आ एक अच्छा चीज दूंगा तो नहीं दूंगा सरप्राइज है चीज नहीं चाहिए मुझे वो वाला नीचे आ एक अच्छा चीज देता हूँ आजा आना रे आना रे आना रे मैं तो छाड़ दे हो छाड़ ताको दिया जीव नहीं जाले पाइबू जदी लेबे नहीं सेटिंग थिबे हला हां सेटिंग थिबे आई एल पे हम बस हो चलो मते दबो ना हां हो चलो तो दरकार नहीं तो ना ठीक अछि परे कहबू नहीं कोई बुने रे पर आमटिके आसी जाइए देखी पड़े कह जाए कौन कह जाए या को कहा जाए प्यारा प्यारा स्ट्रॉबेरी फूल तो स्ट्रॉबेरी खाई स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी तो टिके चाखी की देखो केमत लागछ रोहन मैं फोटो दिन उठेबी स्ट्रॉबेरी कोन गोटे मागनिया हाय फ्रेंड्स आम पुअर तार बहुत पसंद स्ट्रॉबेरी केबे तो खाई नहीं कि से फोटो देखिकी तार सब बेले कहे स्ट्रॉबेरी आनदेव काली राति मते प्रमिस करैथिला कि मामा मो पई काली स्ट्रॉबेरी नहीं के आसीबो तो मु ता बापा को कहिथिली स्ट्रॉबेरी आनदेव मो पुओ पई तो सी आज नहीं के आछंती स्ट्रॉबेरी ये देखि पारथिबे केते बढ़िया है कि खाइले जना पड़ो खटा ना मीठा मुझे तो केबे भी खाई नहीं जीवन रे तो देखा केमती लगुच नहीं आगे तुम टेस्ट कर छुआ आसी नहीं जी सी तो आसु नहीं ना जी कुछ तो तुम गोटे खाई की देखो तो केमती लगुच धोइबा पई पड़िबो ना के जानी धोए खाओ देखि पारथिले तो आज हम रिकी रो डिमांड पे स्ट्रॉबेरी आसी जाइछि और खाई की देखिबा जे स्ट्रॉबेरी एक्चुअली टेस्ट केमती थाए भलो कि खराब तमे केबे खाइछो ना मु फर्स्ट टाइम खाउछि कल नाटा सुनिछि नाटा रे एमती लोक कहते जमती कि स्ट्रॉबेरी माने
କ'ଣ କହିବ ମାନେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବି ଗଡ଼ିଯିବ ନା ଶୁଣିକିରି ତ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା କେମିତି ଲାଗେ। ଖଟା ନା ମିଠା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇଥିବେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ତାର ନିହାତି କହିବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଏଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତି ନା ସେମିତି? ମୁଁ ବୋଧେ ଖାଇଛି ଆଗରୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖଟା ମିଠା, ହାଲକା ମିଠା, ଖଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ଏଇଟା କେମିତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଲା? ଆଉ ସ୍ୱାଦରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତୁମେ ଖାଇଦେବ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଖାଇକି। କେଉଁଠୁ ଯେଉଁ କୋଳି ଥାଏ ନାଇଁ କି ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ ରେଡ଼ ହେଇକି ଏତିକି ରେଡ଼ରେ ତ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମିଠା ଲାଗେନି, ୟାଠୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଖଟା ଖଟା, କିନ୍ତୁ ମିଠା ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଘାଟା ହେଇଗଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? 150। 150 ଟଙ୍କା ମିଠା ଯଦି ରସଗୋଲା ଛେନା ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା? କିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ତମ ପୁଅ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆମେ ଚାଖିଦେଲୁ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ପାଟିକୁ। ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଥିଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆମର। ଛେନାପୋଡ଼ ସେତିକିରେ ଆଣିକିରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦେହ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଏତିକି ଦିନ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି ଛେନା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଘାଟା ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବାବୁ ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେବା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍। କି ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଲୁ? ଏ ସେପଟ ନାହିଁ। ଏ ତ ଖାଇକି କହ ତ ପ୍ରଥମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏପଟେ ଆସେ बढ़िया जूस कर दिया କୁହ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? बढ़िया ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଖାଇ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ। बेटा खाई छे ଅପାକୁ ଯାହା ଦେଖେଇଦେବ, ଅପାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ। ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଗାଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର ଯାହା ହେଲେ ବି ଖୁସି ଆଉ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଛୁଆର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା ହେଇଗଲା, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ବାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୋ ପାଟିକୁ ଭଲ କରୁଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ସିଏ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୁଅ କିଛି ରଖେଇ ଦେଉନାହିଁ। ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦିଅ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ କ୍ୟାଡ଼ବେରୀ ନାହିଁ କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇତେ ପଡ଼ିଲା ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଖଟା ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବୋଧହୁଏ ବାହାରୁ ଆସିନି, ମାନେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦିଏ। ତ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରେ, ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଆଣିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତ ତା ବାପାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନେଇ ଆସିବ। ତ ନେଇ ଆସିଲେ ସିଏ, ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି କହି ନାହିଁ ଆରେ କିନା କାନ୍ଦେ କିନା ଗୋଟେ ଟୁଆଟେ କେମିତି ତାକୁ ନା କିଛି କହନି, ପରେ ଆସିନି କହନି। ତ ଖାଅ। ଗୋଟେ ସୋଡ଼ା ଧୋଇକି ଖାଇବୁ। ସବୁ ନେଇକି କରୁଛୁ ଦେବି ତୁ ସବୁ ଏଇନା ଖାଇଦେବେ। କେଚିକି ଦେଖ ତ ସେ ଦେଇଚିନି ସେଇ ମୁଁ କେମିତି ଅପା କେମିତି ରଖିଥାଅ। ତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖିଆ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ ତାର ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ, ମୁଁ ପଇସା ପଠାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। 2ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିଲେ ସିନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ।
तुम टे बुझब ना नहीं तो मुझे रही फ्रेंड्स मोर सेपटे बाकी मैंने मो छात उपर धान सुखई सेपटे पारा खाई दौरान आसिकी तो सेपटे देखापी पड़ो और थे पुणी किसी रोषे करी तो रोषे करते भी पड़ो तो मुझे रही बाय बाय।